Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini majelis kita didatangi seorang ulama dari Suriah, dari Syam, yaitu Sayyid Syarif Muhammad Syarif As-Sawwaf. Beliau daripada turunan Sayyidina Hasan. Datuk beliau ada Sayyid Ghadibul Ban Al-Hasani Al-Mawsili dari Mosul, Iraq, salah satu murid utama daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan insyaAllah kedatangan beliau akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Istami' fawaid wa irsyadat min Sayyid Syarif. Asa Rabbi insyaallah rizqna al-ilm wal amal wa taqabbal amal insyaallah as-salihat ya rabbal alamin. Amin. Tafadhal. ما شاء الله وكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين، على النعمة العظمى والمنة الكبرى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam terhatukan kepada manusia yang dicintai oleh Tuhan semesta alam, nikmat yang agung, anugerah yang besar, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, para keluarga dan para pengikut beliau sepanjang masa. أي نعمة وأي شرف أن نكون اليوم في هذا المجلس الطيب المبارك بصحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, berkumpul dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia, di masjid, dan juga bersama para keluarga Nabi, bersama para ulama pewaris ilmu Nabi. وأشهدكم الله أنني الآن لا أتكلم وإنما أستمد من أمداد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan saya menjadikan Allah saksi bahwa saya di sini tidak ingin bernasihat, tapi saya ingin barakah dengan orang-orang yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحسب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. Cukup menjadi satu bukti kemuliaan keluarga Nabi, yaitu hadis yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang kepada dua hal ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, dimanapun dan kapanpun. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Yang pertama yang ditinggalkan Nabi untuk kita tidak sesat selama-lamanya itu kitab Allah dan ajaran daripada wargaku, kata Rasulullah SAW, ahli baitku. انظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزان الحقائق في الأمة الذي يبقى ما بقي الليل والنهار القرآن وعترة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan dua timbangan barometer umat ini selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا الكلام ليس عاطفة وإنما هو حق يبلغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Ini omongan bukan omongan-omongan yang hanya sekedar untuk bangga-banggaan atau hal yang remeh,
Tapi ini memang sesuatu yang sangat penting yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat. حتى نعلم أن الكلام ليس عاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم نعود إلى أصل هذا الكلام حين قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Ketahuilah bahwa Nabi ini bukan berpesan ini karena ingin keluarga beliau tadi itu, keluarga beliau untuk dihargai. Tapi itu memang pesan dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat yang dahulu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara makhluk ini adalah Nabi Adam dan juga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Ibrahim serta keluarga Nabi Imran atas seluruh manusia atau atas seluruh alam yang ada. هل يقف هذا الاصطفاء عند إبراهيم؟ يقول الله تعالى ذرية بعضها من بعض. Apakah hanya sekedar kemuliaan itu berhenti ada Nabi Ibrahim atau Nabi sebelumnya Nabi Nuh, Nabi Adam? Tidak, saudara. Tapi Allah teruskan ayat itu, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Itu adalah turunan sebagian mereka juga. Turunan daripada sebagian mereka juga yang mewarisi. انظروا إلى معنى هذا الاصطفاء الدقيق. Perhatikan bagaimana istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk yang ada. في قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا عن نفسه. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berbicara tentang diri beliau sallallahu alaihi wasallam. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق الخلق فاختار منهم آدم. Nabi SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu menciptakan makhluk. Maka makhluk yang Allah ciptakan semuanya itu dipilih satu, yaitu Nabi Adam. خلق الله الملائكة يسبحون بحمده. Allah ciptakan malaikat sebelumnya. Para malaikat semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. وخلق الله الجنة وخلق الله الأفلاك كلها. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan semua galaksi, semua alam semuanya. كلها تسبح بحمده وتعبده. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah. ولكن الله تعالى أراد نوعا عظيما من العبودية لا يليق إلا بآدم. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih penghambaan yang tidak bisa diraih kecuali Nabi Adam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. اصطفاه الله تعالى اختاره الله تعالى من كل هذا الخلق. Allah pilih ini sosok manusia Adam ini di antara seluruh makhluk yang tadi disebutkan. مشهد عظيم عجيب، مشهد من أعظم المشاهد التي جاءت في تاريخ الكون كله. Ini adalah satu hal yang sangat agung, sangat hebat daripada penciptaan makhluk semuanya. لما جمع الله ملائكته والملائكة خلق عظيم عظيم. Ketika Allah mengumpulkan para malaikat, dan Anda tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk yang sangat agung. ملايين الملايين من الملائكة جمعهم الله في هذا المشهد المهيب. Berjuta-juta, bermiliat-miliat para malaikat dikumpulkan oleh Allah. وقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, aku berkehendak menciptakan di atas bumi satu khalifah.
وأمرهم الله بعد ذلك أن يسجدوا لآدم. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam dan perintahkan malaikat yang suci tadi itu untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك Apa rahasia itu semuanya? السر في ذلك هو نهاية الأمر، نهاية الحكاية، وهي ولادة سيد الخلق سيدنا محمد، بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Apa rahasia Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian para malaikat yang mulia tadi diperintahkan hormat kepada Nabi Adam? Sesungguhnya bukan permainan pertamanya, tapi ujungnya, karena di situ akan keluar sosok manusia pilihan yang lebih mulia dari seluruh alam, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك يقول العلماء لم تسجد الملائكة لآدم وإنما سجدت للنور محمد الذي جعله الله في صلب آدم. Karena itu sebagian ulama menyatakan sesungguhnya sujud hormatnya para malaikat itu bukan kepada sosok Adam, tapi adalah nur Nabi Muhammad yang ada di tubuh Nabi Adam. والذي قال صلى الله عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم كنت نبيا كنت نورا وآدم منجدل في طينته. Karena Nabi SAW bersabda, aku ini sudah satu nabi, aku ini sudah dilantik menjadi nabi dan menjadi sebagai cahaya, dan Adam masih bercampur tanah dan air. نعود إلى قانون الاصطفاء. Kita إن kembali الله lagi. اصطفى آدم. Kita kembali lagi kepada pembahasan Allah memilih di antara makhluk ini adalah Nabi Adam. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فاختار منهم آدم ثم اختار من بني آدم العرب ولد إسماعيل. Kemudian Nabi SAW menerangkan Allah menciptakan alam semuanya, dipilih sosok Nabi Adam di antara makhluk yang ada. Kemudian dari turunan Nabi Adam maka dipilih turunan Nabi Ismail, yaitu Al-Arab. Turunan Nabi Ismail kaum Arab. واختار من إسماعيل كنانة. Dan dari turunan Nabi Ismail Allah pilih yaitu kaum Kinanah. واختار من كنانة قريش. Dan Allah pilih daripada Kinanah kaum atau suku Quraisy. واختار من قريش بني هاشم. Dan Allah pilih dari Quraisy Bani Hashim. واختارني من بني هاشم. Dan aku dipilih daripada Bani Hashim. فأنا خيار من خيار من خيار. Kalau kita paham, Nabi menyatakan aku adalah pilihan yang terbaik dari suku terbaik, dari turunan terbaik sampai terbaik sampai Nabi Adam. يخلق الله الأكوان كلها ثم يصطفي منها ويصطفي ويجتبي إلى أن يصل إلى سر الخلق وسبب الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Gitulah proses bagaimana Allah ciptakan, dipilih, dari pilihan dipilih lagi, dari pilihan dipilih lagi, ternyata intinya ada di ujungnya, yaitu pilihan terutama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه صلى الله عليه وسلم مظهر العبودية الكاملة. Karena Nabi adalah betul-betul lambang daripada penghambaan terhadap Allah yang sempurna. Sallallahu ala Nabi. هل انتهى الأمر هنا؟ لم ينتهي. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا عن ابنته حبيبته فاطمة بضعة مني. Apakah selesai? Setelah keluar Nabi Muhammad SAW, selesai? Tamat? Tidak ada lagi pilihan? Allah, Nabi SAW bersabda, tidak selesai. Nabi menyatakan, Fatimah bad'atun minni. Fatimah adalah bagian daripada darah dagingku. Qit'atun minni. Darah daging dari Nabi Muhammad SAW. Qabasun min dhalika an-nur alladhi khalaqahu Allah sallallahu alaihi wasallam, alladhi khalaqahu Allah ta'ala fil qidam. Bagian daripada
cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam. وأبناء فاطمة بضعة من فاطمة. Turunan daripada Fatimah adalah bagian darah daging daripada Siti Fatimah. عجيب ذلك الاصطفاء. Inilah satu kekaguman dan keajaiban pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. نور تسلسل من صلب آدم إلى أبنائه من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. Nur cahaya dari sulbi Nabi Adam terus diwariskan turun-temurun sampai kepada sulbi para anbiya dan sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad. حتى أظهر الله تعالى ذلك النور بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Sehingga nur tadi itu betul-betul Allah keluarkan dengan kelahiran sosok bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كانت آمنة عليها السلام تقول: رأيت يوم مولده نورا أشرقت أنارت أضاءت له قصور الشام. Sayyidatuna Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika aku melahirkan putraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cahaya betul-betul nampak. Saking terangnya cahaya tadi itu, bukan hanya menerangi daerah situ, bahkan sampai menerangi bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. انظروا هذه القصة الغريبة. يحدثنا أهل السير والتاريخ أن امرأة بغيا رأت سيدنا ومولانا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا في مكة، رأته مرة فدعته إلى مضاجعتها. Ada satu cerita yang diceritakan oleh ahli sejarah bahwa ada seorang perempuan pelacur. Dia melihat ayah Nabi Sayyidina Abdullah waktu itu pemuda. Dia merayu-rayu merencanakan untuk supaya Sayyid Abdullah tadi itu bisa melakukan hubungan intim dengannya. فأعرض عنها. Berpaling dan meninggalkan Sayyid Abdullah. ثم قدر الله تعالى وتزوج سيدنا عبد الله بالسيدة آمنة عليها السلام. Tetapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, akhirnya Sayyid Abdullah kawin dengan ibu Nabi Sayyidah Aminah. وأودعها ذلك النور من صلبه في رحمها. Akhirnya maka dari sulbi Abdullah cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada rahim Sayyidatina Aminah. فرأت تلك المرأة مرة أخرى سيدنا عبد الله. Perempuan yang merayu-rayu Sayyid Abdullah tadi itu melihat Sayyid Abdullah setelah keluarnya nur Nabi Muhammad dari sulbi Abdullah sudah pindah ke rahim Sayyidah Aminah, ibu Nabi SAW. قالت له: ما الذي جرى معك؟ قال لها: لماذا؟ Si perempuan tadi melihat berbeda. Dulu bagaimana nampak cahaya pada Sayyid Abdullah. Kenapa kamu berbeda? Apa yang terjadi? Kok enggak seperti dulu? قالت: لما دعوتك المرة الماضية كنت أرى في جبينك نورا ولكن النور ذهب. Dulu, kenapa kata dia? Dulu aku melihat ada di dahi kamu cahaya, tapi sekarang kok enggak ada itu cahaya. Sekarang kok enggak ada itu cahaya. هل تزوجت؟ Maka perempuan tadi itu rupanya cerdas. Kamu sudah kawin, kata dia. قال: نعم. Sayyid Abdullah menyatakan, iya, aku sudah kawin. إذن لقد أصبحت السيدة آمنة هي المؤتمنة على هذا النور. Kalau begitu, kata dia, kata ini perempuan, istri kamu sudah dia menerima amanat cahaya tadi itu. Berpindah dari Sayyid Abdullah kepada Sayyidah Aminah. ومضى ذلك النور
منتشرا من ذرية آمنة ومن ذرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذرية السيدة فاطمة عليه السلام ليكون نورا يملأ الآفاق من ذرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dari situlah cahaya sampai keluar Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Fatimah, dari Sayyidina Muhammad, maka cahaya tadi itu menjadi diwariskan kepada putrinya, diwariskan kepada anak cucu beliau, dan itu adalah kehendak Allah untuk Allah menjadikan alam ini terang benderang berkat turunan Nabi yang bersambung cahaya tadi itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهنا نعيد ترتيب الأفكار. Di sini kami ingin mengajak Anda untuk kembali untuk berfikir. أولا قانون الاصطفاء إن الله اصطفى. Pertama, perhatikan Allah menyatakan sesungguhnya Allah memilih, ada pilihan dari Allah. ذرية بعضها من بعض. Yang kedua yaitu bagaimana itu akan diwariskan daripada dzurriyyatan ba'd ba'd, turunan demi turunan. وما زال ذلك النور في آباء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقر في رحم آمنة. Itu nur dari Nabi Adam berpindah daripada kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nur cahaya tadi itu tinggal dan bersemayam ada di rahim Siti Aminah. ثم أشرق ذلك النور بولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian berpancarlah itu cahaya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terang benderang. ثم جعل الله تعالى ذلك النور باقيا ما بقي الليل والنهار في ذرية فاطمة البضعة النبوية. Kemudian cahaya tadi itu diterima oleh Sayyidah Fatimah, diturunkan kepada Sayyidah Fatimah, dan dari turunan Sayyidah Fatimah tadi itu cahaya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelita bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان الناس يسمعون هذا الكلام ويصدقونه. Ada banyak orang mendengarkan kalam ini dan mungkin mereka menganggap ini adalah satu perkataan yang menjadi hiburan, tertawaan begitu. ولا يعرفون كيف يتنقى ذلك النور. Saudara, mereka tidak kenal, tidak memahami bagaimana cahaya tadi itu berpindah mulai zaman dahulu sampai wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم جاء العلم الحديث ليصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Datanglah bagaimana ilmu hadis untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa cahaya itu memang ada. وأخبرنا اليوم حديث العلم في الDNA والRNA كيف تنتقل الأنوار من جيل إلى جيل في مسار رباني خالص لتكون في آل بيت رسول الله. Maka keluarlah ilmu pengetahuan dan sekarang mulai sedikit bisa terabah-rabah bagaimana ternyata turunan itu ada kemiripan yang disebut DNA, ada kemiripan. الله أكبر. قال ربي سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله إنا أعطيناك الكوثر. Allah Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku Allah, kami Allah memberikan kamu kepada Muhammad al-Kautsar. كان المشركون يقولون اتركوا محمد، اتركوا دعوة محمد فإنه أبتر ليس له ذرية إلا البنات وسيموت وتنتهي حكايته. Orang-orang musyrikin dulu mengejek Nabi Muhammad dan menyatakan biarkanlah Muhammad berdakwah, kan nggak punya turunan laki, meninggal anak-anaknya yang laki, kan yang ada perempuan, kan ntar lagi selesai sudah, turunan beliau sudah selesai, nggak ada lagi, biarlah itu orang nggak punya turunan kok, terputus turunannya. فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه لم يرزق بالذرية من البنين. Di situ Nabi Muhammad sedih
Karena memang Allah mentakdir Nabi Muhammad tidak punya turunan lagi. فترضاه ربه وقال له إنا أعطيناك الكوثر الكوثر من ذرية فاطمة. Maka turunlah ayat Al-Quran menjawab mereka. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami Allah memberi kamu Muhammad Al-Kautsar, turunan yang banyak daripada anak cucu Nabi Muhammad lewat Siti Fatimah. وسيشرق نور تلك البضعة وذلك الكوثر في المغرب والمشرق والشام واليمن والحجاز والهند وفي إندونيسيا. Dan bertebarlah cahaya tadi itu dari para turunan Siti Fatimah, anak cucu yang membawa ilmu dan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, mau di Maghrib, mau ada di Barat, di Timur, ada di Hijaz, ada di Irak, ada di Afrika, sampai juga di negeri Anda, Indonesia ini. آل بيتي سفينة نوح. Beliau bersabda, keluargaku adalah ibarat bahterah daripada Nabi Nuh alaihi salam. من ركبها نجا. Maka satu-satunya cara selamat saat banjir bandang saat itu adalah yang naik kepada perahunya Nabi Nuh dinyatakan selamat. ما العلاقة بين طوفان نوح وسفينة نوح وبين آل بيت رسول الله؟ Kira-kira apa hubungannya perahu Nabi Nuh, banjir bandang, dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? سيكون في آخر الزمان طوفان الفتن، طوفان الأهواء، طوفان الكذابين الدجالين. Akan terjadi di akhir zaman nanti banjir bandang fitnah, banjir bandang dakwahnya Dajjal, banjir bandang daripada kesesatan. فإذا سأل سائل أين نذهب في طوفان الفتن؟ أين نذهب عندما يكون الدجاجلة بين يدي الدجال؟ Kemudian di situ baru manusia akan bertanya, kemana kita akan bisa selamat daripada lautan fitnah yang terjadi ini? Saat itu banyak dajjal-dajjal yang ikut berdakwah untuk menyesatkan umat. Kemana saat itu akan kembali, cara solusi selamatnya bagaimana? آل بيتي سفينة نوح. Maka Nabi mengisyaratkan, keluargaku adalah bahtera daripada ibarat bahtera Nabi Nuh. من ركبها نجا من بحر وطوفان الفتن ومن طوفان الدجل ومن طوفان الكذب. Siapa yang naik bahtera Nuh, yaitu keluarga Nabi yang dimaksud, akan selamat daripada banjir bandang fitnah, banjir bandang kebohongan, banjir bandang daripada dakwah-dakwah Dajjal. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. Aku tinggalkan kepada kalian semuanya dua pusaka. Pegang terus, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. Kitab Allah, Al-Quran, dan keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. سئلت مرة عما يثيره الجهال من قضية نسب السادة آل باعلوي. Aku juga mendengar tentang isu polemik tentang nasab para sada al-Ba'alawi. وعن خلل يزعمون أنهم وجدوه في عمودهم. عن خلل خطأ يزعمون أنهم وجدوه في عمود نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang lebih aneh lagi, mereka tadi itu juga mengaku nasabnya tadi itu bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولي بعض الاشتغال في الأنساب، فكان يسألوني دائما هل هذا النسب صحيح؟ وعندما جئت إلى إندونيسيا وجدت هذا الحديث حديثا منتشرا. Aku heran, aku datang ke sini kok masih ada isu-isu seperti itu gitu. فقلت لهم الأنساب وثبوت الأنساب يشبه
الأحاديث النبوية وطريقة ثبوت الأحاديث النبوية. Karena itu saudara, beliau menyatakan nasab itu ditetapkan sama aja bagaimana dengan cara menetapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هناك حديث ضعيف وهناك نسب ضعيف. Ada hadis dhaif, ada nasab dhaif. هناك حديث موضوع وهناك نسب موضوع. Ada nasab maudhu, ada hadis maudhu, ada nasab maudhu. وهناك حديث صحيح وهناك نسب صحيح. Ada hadis sahih, ada nasab sahih. وماذا عن نسب آل بعلوي؟ Dan bagaimana nasabnya Al-Ba'alawi? هل هو موضوع Apakah itu nasab maudhu أم ضعيف atau dhaif أم صحيح atau sahih أم اتفق عليه الشيخان؟ atau sama dengan hadis sudah disepakati oleh Syekhan Bukhari dan Muslim, kedudukannya lebih tinggi? ما هو؟ Kira-kira apa? قلت لهم نسب آل بعلوي مثل الحديث المتواتر. Maka nasab Ba'alawi itu bukan hanya hadis sahih, bukan sahih, tapi mutawatir, lebih kuat daripada sahih. ماذا يعني الحديث المتواتر؟ يعني الذي لا نشك لحظة في ثبوته لأن نقله ووصوله كان بأعلى درجات الصحة. Itu hadis mutawatir yang tidak bisa diragukan kesahihannya. Karena apa? Karena betul-betul menjadi hadis yang sudah tersebar kesahihannya dan tidak mungkin akan bisa dipalsukan. الأمر الثاني من أنكر الحديث المتواتر يخشى عليه من الكفر. من أنكر الحديث المتواتر يخشى عليه من الكفر. Permasalahan yang kedua, orang kalau mendustakan, mengingkari hadis yang mutawatir, khawatir murtad, saudara. ختام كلامنا في آخر أيام الدولة العباسية جعلوا للشرفاء عمام خضراء. Terakhir, yang menyatu dulu di dalam pemerintahan Abbasiyah, pemerintah memberikan peraturan para ahli bait itu pakai serban hijau. ليتميز السيد الشريف عن غيره. Supaya ada perbedaan antara Sayyid Syarif dan yang bukan Sayyid Syarif. فعلم بذلك أحد الشعراء فقال بيتا جميلا هو ختام كلامنا. Maka ada seorang penyair membuat satu bait syair, beberapa bait syair, dan ini akan menjadi penutup daripada nasihat saya. قال نور النبوة في جميل وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر. Dikatakan nurun nubuwati fi jabini wujuhim, cahaya daripada Nabi Muhammad yang ada di dahi wajah mereka itu adalah menjadi cukup untuk menjadi pecinta daripada lambang pakaian hijau yang diperintahkan oleh اللهم بهم وبآلهم نرجو يا ربي أن تجعلنا من أهل النجاة وأن تجعلنا ممن وصلتهم بسيدنا رسول الله. آمين. سيدنا الإمام ابن مشيش يقول في الصلاة المشيشية اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بسببه. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.